So for today's video is agluto tayo iti ginataan nga da sardinas na karabasakin palang. Si Maro nagaron minaramid ko kat pinapudot ko aja parayok sa kinikan iti mantika. Tas inuray ko nga pimudot sa inpisok ajay sibuyas kin bawang. Orahin tayo lang ang golden brown sakbay tayo ilaok ajay karabasakin palang. Actually lang nga karabasakin palang ada iti tarongkin okra na nga basit. Tagarod kiniwar-kiwar ko. Kalpasan na sa maronok ba't nga gisa ajay karabasa kin palang. Nga basit nga tarongkin okra na. Yun. I-mix-mix tayo lang or imekos-mekos tayo lang kasi lagi pa nag-mix-mix na kanyang aray ko charot. Kiwar tayo lang tatnan nga maksat aja ko na. Kalpasan takaban tayo ti mano lang minutos tapos kantay iti basit nga asin. Ato gayang mga asin kat nagatang ko ayan tibigan. Asin nga dati sili na isa ta medyo dati gasang-gasang na. Mix-mix lang. Tupasan ka tinakabak. Sumaruno garod ka ti kanta iti sardinas. Ato iti may nga nang paima sa di gata na. May dati nga ilaw ti gata na amuyo lang Dasi kanda iti basit nga danom, panglaok, sa tayo ito, taktoban. Borboran tayo basit aji sardinas na tatno agwaras, hanya buo-buo. Sa tayo kiwaran. Dahil kalpasan na garod ka takaban tayo paibiit. Sumaruno, kalpasan ti manong minutos ikan tayo niti Coco Mama. Ti mo nang kasta kita kat inkabil ko lang aji kagudwana. Tatno adalang iti manggi sa basit. Kalpasan na hindi kaktibasit nga danom. Kasi kat na sobra sarat iti basit nga asin. Yan kalpasan inkabil ko man lang aji buo. Aji nabat-bating nga Coco Mama. So guys, that's the finished product. Actually, this the pakuluan ano ti upobrahan mi which is agpinpintor iti kwarto. Ket umaldaw met so ta napan nagluto sakin tuloy idinalpas. Ajay lang. Bye-bye. Thank you.